डिसेम्बर 25 तारिख छुट्टी थिबारु सकाळु सकाळु पिलामाने कोणार्क आउ काकटपुर बुलिया बाहरी जाइथिले। आमको डाकिले भी आमे मना कलु कहीं अत्यधिक शीतरे जिबा आम पक्षे उचित हेनी। आमे दिहे घरे रहिबारु बोहू मैंने कहले बो आमे सकाळु तुम रोषे करदे जीवु। मु कहली अरे गुरुवारटा तो अरुआ डालमा टिके करी खाइदेबुनि जे एते सकाळु हंतसंत होई तमे रोषे करिवो आमे पुणी ताकू गरम करी खाइबु। एया विचार करी बोहू मैंने सकाळु सकाळु बाहरिकी पळै गले। आउ तो रोषे हेई नथिला। मु से माने गला परे घर को पशि आसिली। मते लागिला पारा भाडीरू पारा सब उड़ीगले जेमती सबु आड़ नीरव निश्चल हो जाए। आम घरटा सेमती खाँ खाँ डाकुची। कौन करी बारियाड़ को पलैली। आउ जाई किछि बौल फुल गोटे आनली। बौल फुल गोटे माଳ गुंथिली। माଳ गुंथि बसीची मो पूरी पुओ फोन कले बो तमे आज घरे अछ? मु कहली हाँ घरे अच्छी। कहले मु आज जीवी कि? आश्चर्य लागिला। घरटा खाँ खाँ लगुला बोली एबे तो मु मन दुख करुली। एबे पुणी पुओ फोन कले आसबे बोली आउ कौन ताकू मना करी। मु कहली हाँ जे बापा ए शीत काकरे कौन पाई आसब ना बो मन होची टिके बुली आसियाकू कहब जदि जीवी नहिले जीविनी। ये की कथा मु कौन आसियाकू मना करी। हौ आसतु हेले तांको भाउज माने नाहांती कौन खाइबे पीबे हो छाड़ निज कथा तो एया भाभी माଳ देखी थोईकी देखला बेलू भात बसई भात हो जाइए। पिला माने फटो पठेले से माने भलरे जाउछंती। आंकू कहली कौन रोषे करवा ये बड़ अद्भुत जिनिस बराद कले एका एका भलिया दीटा तरकारी गोटे मसलारे गोटे सोरिषरे पुओटा कही आसब बोली आउ कौन रांधिबी। आंकू कहली टे फोन कल सतरे पूरी पुओ आसुचंती सेतबेलू पुओ आसी अध बाटे हेलेनी। मु परिबा कटा भी आरंभ करिनी। दिनटा एते काउलिया ठंडा थिला जे मु समय जमा जानी पारलिनी। मु धड़पड़ ही परिबा काटिली। बराद थिला पोई आउ सब प्रकार परिबा पड़ी सादा घांट हब अल्प मसलारे। मु पोई आउ ता डांग को धोई धाई काटी देई आगो ताकू टिके तेल देई भाजी देली। एमती कले पोईर लाल अंश मरी जाए। ओहो केते गैसटा माड़ी आइला जे मु पूरा निजे रांधुणी निजे परिया कटाली निजे पुणी वीडियो वाला। तेणु जहा होउथिबो मु किंतु प्रथम भाभी जेहेतु आज मु रांधिबी गोटे अरुआ थाली करिकी देखेबी सबू भावना फसर फाटीगला। मु को कथा को सेथिभाई गुरुतर सहित निएनी। जीवन में एमती अनेक घटना घटे जार तात्पर्य घटुवा समय आम जापारती परे लगे यही कथाटा एमती ही खूब भल है। से तो गोटे प्रबाद अच्छी भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। आमे सिना बेले बेले बुझीपारती मंगल हो कि जहाँ भी हो तांको इच्छा विरुद्ध तो गछर पत्रटे हलिबा असंभव। तांको इच्छा विरुद्ध आमे बा कौन करिपारिबु। मु कि अरुआ थाली करी केमिति धड़पड़े टिके तरकारी पत्र करी लागिगली। सबू परिबा आनी अल्प मसलारे कसईदेली। अवश्य रसुण छड़ेबारे सबुबेले मते ये साहाय्य करती। आउ मु परिबा काटी सारे चोपा फोपा तोड़ी तांको गाई मानक पई साइति रखती। ए काम से आज भी करथिले। व्यस्तता भितर मु से वीडियो करि पारिनी। अल्प मसलारे सब परिबा को कसई घोड़ेली आउ सियाड़े रखिली भाजी थिबा पोई शाग आउ पोई डांग ताकू बाछि देकी किछि समय कसिला परे टमाटो टिके आउ पोई डांग को पकईदेली। ताकू पुणी कसई घोड़ेली आउ मसला धुआ पानी टिके देली। शिଳରେ न हो ग्राइंडर रे हो पछे एगुड़ा पूरा आम मानकर अभ्यास। मसला बटा पानी टिके नदेले सते जेमती तरकारी अस्वाद होइथिले। तेने सियारे मसला होइथिला ता भी ये करथिले। करिबा बाबा याडे बटाई बसैची कॉफीटा कर देबी। खाली प्याज टिके जीरा टिके सोरिष ताकू ग्राइंडिंग करे बाटी साथी ए तरकारी अधा हला बेलू सोरिष टमाटर टिके जीरा टिके पहुंची गले। ये तांको फोन कले बापा तुम कौटी हेलनी ना मु कलिंग बिहार ओल्ही सारू बाइगण सिंबो बापा मते कहलनी मु जाउची नै आसिली मुळापा काटी जी को धरिके आइला बेलू मोर गोटे तरकारी रेडी हो जाइची आ सोरिष बाटना बटा हो जाइची। तारी भितरे कॉफी टिके करी आम तीन माँ पिला पीदेलु माने बाप माँ पिला पीदेलु। मु सियाड़े फुटण पकई भाबिली परिबा जाक पकई देबी। बाटना तो बटा होइची हेटी एटा बाटिथिली सोरिष रसुण टमाटो आउ जीरा पियाज सोरिष कहली बोधे पड़ा से बाटना को अल्प कसईबे। सोरिष बाटना केबे अधिक कसईबेनी। मुझे कला बेलू मो पुओ कहला बो तुम ना कौन कर एत धड़पड़ हो मत कहून मु जानी मो पुओ पक्का रांधुणी। आउ गोटे पुओ मोर अच्छा
ବାହାରେ ସୁଧାକର ସିଏ ବି ସବୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ କାମ ଝିଅମାନେ ସବୁ କାମ ଶିଖିଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ପୁଅ କାମ ସେଇଟା ଝିଅ କାମ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେନି। ହଉ ଆଜି ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳା ବାଇଗଣ ଶିମ୍ବ କାଟିକି ମୁଁ ଆଡ଼େ କଷେଇଲି। ମୋର ମୂଳା ଶାଗ ଧୁଆ ହେଇକି ଥୋଇଥିଲି କାଟିବାକୁ। ଏ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗେନି କିଏ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ତୃତୀୟ ଥର ସାକ୍ଷାତ। ପୁରୀରେ ତ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି, ଆମ ଘର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ପରିବା କଷେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଶାଗ କାଟିବି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ମୋର ଶାଗ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ସେଠି ନଣ୍ଡ ସଣ୍ଡ ହେଇ ଆଉ ଯାହା କରିଦେଲି। ଦେଖିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ଶାଗ କଟା ହେଇଛି, କେଉଁ ଝିଅ ପିଲା କାଟିପାରିବ? ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା କହୁଛି, ଆମର ବରାଦ ହେଲା ଆମେ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇବୁ। ହେଲେ ଏ ପୁଅଟି କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଉଥିବେ କି ନାହିଁ ଭାବି ମୁଁ ତାକୁ ସଙ୍କୋଚରେ ପଚାରିଲି। ଏତେବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମିଳିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେମାନେ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନଥିଲା। ପଚାରିଲି, ବାପା ତମେ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖାଇବଟି? ସେ ହଁ କଲେ। 12ଟା ବେଳେ ସବୁ ଗପସପ ହେଇ କ୍ଷୀର ଭାତ ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ବଡ଼ି ଛାଣିକିରି ଖାଇଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିଲେ, ବୋଉ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ପଳେଇବି। ହଉ ଠିକ୍ କଥା, ତାହେଲେ ବାହାର ବାପା ଶୀତ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆଉ ଡେରି କରିବ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ବୋଉ ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ବନେଇଦେବି। ଆରେ ବାବୁ କି ଜଳଖିଆ ବନେଇବେ? କ'ଣ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ବେସନ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଅଦା ଜିରା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏସବୁ ତ ଘରେ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପକୁଡ଼ିଟା ବନେଇଲେ ନା, ମୁଁ ଜମା ଏଇନା ସେ କଥା କହିବିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ବା ସେ ପକୁଡ଼ିଟା ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖାଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି କହିଦେବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପକୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସେଠୁ ଆମେ ମା ପୁଅ ମିଶି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କଲୁ, କରିକି ସତକୁ ସତ ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଲା। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲେ, ବୋଉ ତମେ ନେଇକିରି ବାପାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବ। ମୁଁ ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ପକୁଡ଼ି ଦେବାକୁ ବାହାରିଲି। ଯେ କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି, ପକୁଡ଼ିଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ଆମେ କହିବାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଦିନେ କହିବି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଘର ସୋଫାରେ ବଡ଼ ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ଆଉଚିକିରି ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏଇଟା କି ପକୁଡ଼ି? ମୁଁ କହିଲି ଜମା କହିବିନି, ତମକୁ କହିବିନି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରକୁ କହିବିନି, କି ମୋ ବୋହୂ ଦିହିଁଙ୍କୁ ବି କହିବିନି। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଏଇ ପକୁଡ଼ି କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେସିପିଟା ଭଲ ରକମ ଜାଣିପାରିବେ। ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ସେଇଟା ରହିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କହିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପକୁଡ଼ି ସେ ବନେଇକି ଆମକୁ ଖୁଆଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପକୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥା ହେଲୁ। ଆଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହି ପକୁଡ଼ି ଦେଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତମ ପୁତ୍ରମଣି କରିଛନ୍ତି, ଚାଖିକିରି କୁହ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସେ ବି ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଖୁସି ହେଲେ। ଆମେ ମା ପୁଅ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ମୁଁ ବୋହୂମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତ ସିଏ ରହିବେ, ରାତିରେ ବୋହୂମାନେ ହେଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ଥିବାରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଇଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଗଲେ ଭାରି। ଦିନଯାକ ଯେଉଁ କୋଳାହଳ କମିଯାଇଥିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିବାରୁ ସେ ପୁଣି ଗହଳି ଲଗେଇ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ।